مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس مادة الفيزياء والكيمياء لمستوى السنة الثالثة إعدادي. نعتمد في هذه الدروس كما تلاحظون كتاب Univers Plus Collège Physique Chimie de 3e année Collège. درس اليوم هو بعنوان القدرة الكهربائية La puissance électrique. خلال هذا الدرس سنتعرف على مفهوم القدرة الكهربائية ووحدة قياسها العالمية، وكذلك سنتوصل إلى العلاقة الرياضية P = U fois I التي تمثل القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز تسخين. نقوم بالتجربة التالية: نغذي مصباحا كهربائيا بواسطة منبع للتيار الكهربائي، وبواسطة جهاز متعدد القياسات مستعمل كفولتمتر نقيس التوتر الكهربائي بين مربطي المصباح. كما نسجل القيم التي يحملها المصباح وهي بوحدتي الفولت والوات. في هذه التجربة التي ذكرنا سنستعمل مصباحين. المصباح الأول يحمل القيم 12 فولت 25 واط، والمصباح الثاني يحمل القيمتين 12 فولت 40 واط. نلاحظ أن منبع التيار الكهربائي مضبوط على القيمة 12 فولت بما يوافق توتر استعمال كل من المصباحين L1 و L2. نلاحظ إضاءة كل من المصباحين L1 و L2، فنلاحظ أن المصباح L2 يضيء أو يتوهج أكثر من المصباح L1. كخلاصة لهذه الفقرة، تعرفنا على أن كل جهاز كهربائي له توتر استعمال يسمى التوتر الإسمي، وهو مسجل من طرف الصانع على الجهاز الكهربائي، وهذه القيمة للتوتر الكهربائي تحدد التوتر الذي يجب أن نطبقه بين مربطي الجهاز لكي يشتغل بصفة عادية. تعرفنا على مقدار جديد خلال هذه التجربة، وهو مقدار يسمى القدرة الكهربائية، وهو يعطينا فكرة عن مدى قيام الجهاز بوظيفته. مثلا بالنسبة للمصابيح، فالقدرة الكهربائية تبين قدرة المصباح على الإضاءة. كلما كانت قيمة القدرة كبيرة كلما كانت الإضاءة أكبر. هذا المقدار الكهربائي القدرة له وحدة عالمية تسمى الوات، نرمز لها بالحرف W. إذن القدرة الإسمية التي يسجلها الصانع على الجهاز بصفة عامة تعطي فكرة للمستعمل، للشخص الذي سيستعمل الجهاز، عن مدى قدرة الجهاز على القيام بوظيفته. فإذا ما طبقنا بين مربطي الجهاز التوتر المناسب، يعني توتر الاستعمال، سيكون اشتغال الجهاز عاديا. أما إذا خفضنا أو رفعنا هذه القيمة
للتوتر الكهربائي، فإن الجهاز لن يشتغل بصفة عادية. في هذه الفقرة الثانية من الدرس نريد أن نتعرف على العلاقة التي تربط بين المقادير الكهربائية، التوتر الكهربائي، شدة التيار الكهربائي، والقدرة الكهربائية. Quelle relation existe-t-elle entre la puissance, la tension et l'intensité du courant? Pour déterminer la relation entre l'intensité, la tension et la puissance électrique, on réalise une expérience. On alimente une première lampe portant les valeurs nominales 12 volts, 21 watts par un générateur réglé sur la valeur 12 volts. On mesure l'intensité qui traverse la lampe avec un ampèremètre et on mesure la tension entre les bornes de la lampe avec un voltmètre. Une fois on a terminé ces mesures, on remplace la première lampe par une deuxième lampe et on refait les mêmes mesures. La deuxième lampe porte les valeurs nominales 12 volts 10 watts. للتوصل للعلاقة الكهربائية التي تربط بين القدرة والتوتر وشدة التيار سننجز التجربة التالية. نغذي مصباحا يحمل المميزات الإسمية 12 فولت 21 واط بواسطة منبع للتيار الكهربائي تم ضبطه على 12 فولت بما يوافق توتر استعمال المصباح. ثم نقيس التيار الكهربائي الذي يمر في المصباح والتوتر بين مربطي المصباح. نعيد نفس هذه التجربة بتعويض المصباح الأول بمصباح ثاني. هذا المصباح الثاني يحمل المميزات الإسمية 12 فولت 10 واط. حصلنا على النتائج التالية. بالنسبة للمصباح الأول القيمة تقارب 12 فولت بالنسبة للتوتر، وشدة التيار التي تمر في المصباح 1.8 أمبير. بالنسبة للمصباح الثاني فقيمة التوتر بين مربطيه تقارب كذلك 12 فولت، شدة التيار التي تمر فيه هي 0.8 أمبير. ندون القدرة الإسمية لكل مصباح في الجدول الموجود أمامنا، وبالنسبة لكل مصباح كذلك ننجز الجداء U فوا I للتوتر مع شدة التيار. نلاحظ بالنسبة للمصباح الواحد أن القدرة الإسمية هي 21 واط، الجداء U في I يقارب 21 واط. بالنسبة للمصباح الزوج القدرة الإسمية هي 10 واط، الجداء U في I يعطينا تقريبا 10 واط. نستنتج من هذه التجربة إذن أن هناك علاقة بين القدرة الكهربائية والتوتر وشدة التيار، وهي P تساوي U فوا I. بطبيعة الحال نستعمل دائما الوحدات العالمية. بالنسبة للقدرة الكهربائية فالوحدة العالمية هي الواط، بالنسبة للتوتر الكهربائي الفولت، وبالنسبة لشدة التيار الأمبير. بالنسبة لجهاز التسخين
والذي يتصرف كموصل أومي، تتحقق العلاقة P égale U fois I. ولدينا حسب قانون أوم U égale R fois I. بالتعويض نحصل على P égale U fois I égale R fois I fois I. Ça nous fait P égale R fois I au carré. وكذلك في هذه العلاقة نستعمل الوحدات العالمية، القدرة P بالوات، والمقاومة الكهربائية بوحدة الأوم، وشدة التيار بالمربع، إذن سيكون الأمبير مربع. En conclusion à notre leçon, pour un appareil de chauffage électrique traversé par un courant d'intensité I et de tension entre ses bornes et U, la puissance électrique de cet appareil peut se calculer par la formule P égale U fois I avec P en watts, U en volts et I en ampères. On utilise d'autres unités pour la puissance telles que le kilowatt, le mégawatt et le gigawatt quand il s'agit de puissances très grandes. Une remarque importante, la puissance électrique consommée dans une installation domestique, il faut utiliser les valeurs efficaces car cette installation est alimentée par une tension sinusoïdale alternative. Donc la puissance P est égale au produit des valeurs efficaces U efficace fois I efficace pour la puissance totale consommée dans l'installation. Ça sera la somme des puissances de tous les appareils qui fonctionnent en même temps. Comme évaluation, on va résoudre les exercices 6 sur la page 211 et l'exercice 12 sur la page 212. Dans l'exercice 6, on nous donne un sèche-cheveux qui porte les indications 2000 watts et 230 volts. Quelle est alors l'indication de la signification de ces indications? On nous demande aussi quelle tension doit-on appliquer entre les bornes de cet appareil pour qu'il fonctionne normalement, et aussi quelle intensité qui traverse cet appareil quand il fonctionne normalement. La réponse à la première question de l'exercice 6, donc 2000 watts indique la puissance nominale et 230 volts la tension efficace d'utilisation. Ces deux valeurs sont indiquées sur l'appareil par le constructeur. Elles s'appellent les valeurs nominales. Donc, pour que le sèche-cheveux fonctionne normalement, on doit appliquer entre ces bornes une valeur très proche de 230 volts. Une fois cet appareil fonctionne sous ces valeurs nominales, c'est-à-dire 230 volts, il va consommer 2000 watts et il sera traversé par l'intensité I égale à P divisé par U. 2000 watts divisé par 230 volts, ça nous fait 8,7 ampères.
Dans l'exercice 12, on nous donne un circuit en dérivation de deux lampes alimenté par un générateur de 6 volts. On nous demande dans la première question de donner la signification des valeurs qui sont inscrites sur chacune des deux lampes. Dans la deuxième question, on nous demande de dire quelle lampe qui va briller le plus. Dans les autres questions, on nous demande de calculer les intensités efficaces qui traversent la lampe L1, qui traverse la lampe L2 et celle qui sort du générateur. La signification des valeurs marquées sur chacune des deux lampes. En volts, c'est la tension efficace d'utilisation et en watts, c'est la puissance consommée par la lampe quand elle est soumise à sa tension d'utilisation. Ces deux valeurs sont données par le constructeur pour que l'utilisateur sache quelle tension doit-il appliquer entre les bornes de la lampe et quelle puissance va-t-elle consommer. Dans la deuxième question, on remarque que la puissance de la lampe L2 est plus grande que celle de la lampe L1, donc c'est la lampe L2 qui va briller le plus. Le calcul des intensités efficaces pour la lampe L1, on divise la puissance P1 par U, ça nous fait 1 ampère. Pour la lampe L2, ça nous fait 0,33 ampères. L'intensité efficace débitée par le générateur est la somme des intensités efficaces I1 plus I2, ça nous fait 1,33 ampères. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.